et n'a pas envoyé son message exclusivement vers une nation bien précise. Au contraire, la prophétie du prophète alayhi salatu wassalam fut une miséricorde pour l'univers tout entier et une guidée pour tous les gens. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de tous les hommes. Les Mécois ne se sont pas accaparés son message et sa guidée ne se limite pas aux seuls Arabes, ni seule la péninsule arabique a pu jouir du message prophétique. Au contraire, des peuples lointains furent proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam grâce à leur foi et à leur sincérité, comme Bilal al-Habashi, comme Suhayl al-Rumi, comme Salman al-Farisi, comme Maria al-Qibtiya et d'autres. Ils furent les alliés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils étaient d'origine lointaine du prophète alayhi salatu wa sallam. أيها المؤمنون وفي المقابل لم يرضى بهذا الشرف من كفر به عليه الصلاة والسلام من سادة العرب وقادة قريش كأبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف. فما أعظم هذا الدين حين جمع قلوب أتباعه عليه، فذابت الأعراق وذابت الأجناس وذابت الألسن والألوان في ذات الله عز وجل وابتغاء مرضاته. إنها أمة واحدة ربها جل جلاله واحد، ونبيها صلى الله عليه وسلم واحد، ودينها واحد، دين يجسد الوحدة بين المسلمين عن طريق وحدة العبادات والشعائر لتحقيق وحدة القلوب والمشاعر، انطلاقا من قول الله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولأجل ذلك أمرنا الله عز وجل بالاجتماع والمحبة ونهانا عن التفرق والبغضاء. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Chaque croyant. À l'opposé, nous avons les chefs arabes et les dirigeants de Quraysh qui n'eurent pas cet honneur malgré leur proximité avec Muhammad alayhi salatu wassalam, comme Abu Jahl, Abu Lahab, Umayyah ibn Khalaf et d'autres. Combien cette religion est immense. Elle réunit les cœurs de ses adeptes. Une religion qui fait fondre toutes les origines et toutes les races, les langues et les couleurs de peau pour Allah subhanahu wa ta'ala et dans le but de rechercher son agrément. Les musulmans sont une seule et unique communauté. Leur Seigneur est unique, leur prophète est unique et leur religion est unique. Une religion qui incarne l'unité entre les musulmans à travers l'unité du culte et des rites pour atteindre, avec la permission d'Allah Azza wa Jal, l'unité des cœurs et des sentiments. Allah Azza wa Jal nous dit: certes, cette communauté est la vôtre. Cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique. Et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. Et pour cette raison, Allah Azza wa Jal nous ordonne de nous rassembler et de nous aimer. Et nous interdit de nous diviser et de nous haïr. Allah Azza wa Jal nous dit: et cramponnez-vous tous ensemble au hadl, au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. أيها الإخوة الكرام، هذه الوحدة العظيمة التي كرستها نصوص الكتاب والسنة جعلت أمة الإسلام عظيمة القدر كبيرة الشأن مهابة الجانب لا يوطأ كنفها ولا يهان عرضها ولا سبيل إلى كسرها ولا مطمع لعدو فيها. لأن في الماضي كان الاعتداء على مسلم واحد أينما كان ذلك يحرك الأمة بأجمعها ويبعث جيوشا جرارة لإغاثة هذا المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أجلى قبيلة كاملة من المدينة. أجلى صلى الله عليه وسلم قبيلة بني قينقاع عن المدينة، وكان سبب ذلك إهانة يهودي لامرأة مسلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك نقضا للعهد، أوجب
أوجب جلاءهم من المدينة. وفي العهد الحاكم المعتصم في القرن الثالث الهجري استغاثت امرأة بالمعتصم، يعني كانت في دولة أخرى اعتدي عليها، فنادت بقولتها الشهيرة ومعتصمة. ماذا فعل؟ سير لها جيشا كثيفا لفك أسرها ولحفظ عرضها وإعادة كرامتها. Chers frères et sœurs, donc cette immense unité inscrite dans les textes du livre de la Sunna, c'est elle qui a rendu la nation musulmane grande. Dès qu'on s'est éloigné de l'unité, la nation musulmane a alors faibli. La nation musulmane dans le passé était grande et respectée. Il n'y avait aucun moyen de la briser et aucune ambition pour ses ennemis. Parce que les ennemis savaient qu'attaquer un seul musulman partout dans le monde était équivalent à s'attaquer à tous les musulmans. Donc ça touchait toute la Ummah. Et les musulmans faisaient leur possible pour sauver ce musulman attaqué. Le prophète a expulsé la tribu de Bani Qaynuqa de Médine, car un homme parmi cette tribu avait humilié une femme musulmane. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a considéré cet acte comme une violation du pacte avec les musulmans et il expulsa toute la tribu de Médine. Au IIIe siècle de l'Égypte, une femme s'est retrouvée dans un autre pays attaquée et elle a crié Wa Mu'tasima en disant Oh el-Mu'tasim, elle dit viens à mon secours. Mu'tasim c'était le dirigeant de l'époque, le Hakim al-Abbasi. Donc une femme musulmane attaquée dans un autre pays. Il envoya alors tout de suite, lorsque cette parole lui parvint, une grande armée afin de libérer cette femme et de préserver son honneur et de lui rendre sa dignité. لكن لقد استطاع النظام العالمي هذا الزمان الاستفراد بالمسلمين دولة مع منع البقية من إغاثة إخوانهم إلا بإذن الدول القوية فضلا عن نجدتهم ونصرتهم ورفع الظلم عنهم. الآن لا يستطيع أحد أن يناصر أحدا إلا بإذن بعض الدول مهما شاهد من الظلم. فلا عجب حينئذ أن يحاصر المسلمون في غزة، يعني كل سنة نرى ونسمع ما يحدث هناك لتقتل أمة مسلمة صغرى. ولا عجب أيضا أن يعتدى في الصين على المسلمين من الإيغور في ما تسمى بتركستان الشرقية، فيقتلونهم ويسجنونهم ويجبرونهم على الإفطار في رمضان وأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وينقل ذلك إلى العالم ولا يحرك ذلك ساكنا. Donc, l'ordre mondial et les règles qui régissent les pays ont réussi à isoler les musulmans en États. Donc chaque pays musulman est divisé en États. Et chaque État ne se préoccupe que de ses propres problèmes. Il n'y a aucun État qui essaie d'aider l'autre dans ses problèmes. Il dit, j'ai déjà les miens. L'ordre mondial actuel empêche chaque État de s'immiscer dans les affaires des autres. Sauf avec la permission des États puissants. Donc sans penser à aller aider, voyager pour aider tes frères ou bien lever l'injustice qu'ils subissent. Ainsi est l'ordre mondial à l'heure actuelle. Aucun pays ne peut secourir un autre pays attaqué. Donc rien d'étonnant de voir
ce qui se passe, par exemple, chaque année à Gaza, ou bien en Chine, ce que subissent nos frères égaux. Ces derniers sont tués, emprisonnés, ils ne peuvent pas jeûner le mois de Ramadan, on les oblige à boire du porc, à boire du vin, et cela n'est même pas une chose cachée. C'est même pas une chose cachée, c'est une chose que n'importe qui d'entre nous peut voir et entendre. Mais malgré cela, malgré cette transmission internationale, le monde refuse de réagir à toutes ces injustices. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له والصلاة والسلام على خاتم النبوة والرسالة وعلى آله وصحبه وكل من اتبعه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم. أما بعد فيا عباد الله، إن قضية الإيغور مأساة جديدة ومحنة جديدة تضاف إلى مآسي ومحن المسلمين المتعددة في زمن الظلم والبطش والطغيان. إنها مأساة عظيمة تقع في بلد الصين، تلك المأساة المؤلمة التي تتم الآن على مرأى ومسمع للعالم الغربي والعالم الإسلامي. الإسلام في الصين قديم جدا. الإسلام في الصين قديم جدا منذ أكثر من 13 قرنا. دخل الإسلام في الصين في زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان. فتخيل أن الإسلام دخل في الصين قبل المغرب العربي. الإسلام دخل في الصين قبل المغرب العربي. ويبلغ عدد المسلمين في الصين الآن على أقل تقدير 100 مليون مسلم. 100 مليون، لأكثر المغاربة، أكثر الجزائريين، أكثر التوانسة وغيرهم. 100 مليون مسلم في الصين. ويبلغ عدد سكان إقليم الإيغور 25 مليون. 25 مليون وكلهم مسلمون. هذا الإقليم إقليم كبير من الصين، يعني مساحته خمس مساحة الصين، خمس مساحة الصين، وحجمها تقريبا 3 أضعاف دولة كفرنسا. هي مساحة كبيرة جدا. Donc la tragédie des Ouïghours est une nouvelle tragédie malheureusement, et une nouvelle épreuve qui vient s'ajouter aux multiples tragédies et malheurs que subissent les musulmans. Donc une époque pour les musulmans d'injustice, d'oppression et de tyrannie. La tragédie des musulmans des Ouïghours en Chine est une tragédie douloureuse qui se déroule maintenant au regard du monde entier. À certaines époques, on n'avait pas accès à l'information comme maintenant. Là maintenant, les gens ont accès, tout le monde le voit. Le monde occidental comme le monde musulman. Et personne ne réagit. Sachez également que l'islam en Chine est très ancien. Il date de plus de 13 siècles. L'islam est entré en Chine à l'époque de Othman ibn Affan radiyallahu anhu. Très ancien. Peu de temps après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. L'islam est arrivé en Chine avant même d'arriver au Maghreb. Il y a en Chine à l'heure actuelle au minimum 100 millions de musulmans. C'est immense. 100 millions de musulmans. Et la région des Ouïghours que l'on appelle Turkestan Sharqiya, à elle seule contient 25 millions parmi ces 100 millions. Et eux sont tous musulmans. Donc leur territoire est immense. Ils
représente le 5e de toute la Chine. Le 5e de toute la Chine, et c'est plus grand que la France, c'est 3 fois plus grand que la France. إذن هذا الإقليم إقليم كبير، ويتمتع هذا الإقليم بثروات طبيعية ضخمة. عندهم النفط، وعندهم الفحم، وعندهم اليورانيوم، وعندهم الذهب. من أجل هذا حاول الصينيون بكل السبل أن يحتلوا هذه المنطقة، ونجحوا في احتلال هذا الإقليم عام 1949 بعد الحرب العالمية الأولى. إذن هذه القرون الطويلة ظل هذا الإقليم إما تابعا للدولة الإسلامية، تتبع مثلا الدولة الأموية والعباسية، إلى أن وصلوا إلى الدولة العثمانية. وبعد سقوط الدولة العثمانية يعني كانوا مستقلين، وفي عام 1949 نجح الصين في احتلال هذه المنطقة. قبل ذلك ما تجرؤوا، يعني أيام الدولة العثمانية أو قبل ذلك ما تجرأت الصين على احتلال هذا الإقليم، ولكن بعد ذلك صارت أمة متصارعة ومتحاربة تفصل بينها حدود وهمية ومصطنعة، بل في الدول الآن تعلو راية القوميات والوطنيات. عندنا رجوع كبير في الدول العربية والإسلامية إلى الوطنية. شو معنى الوطنية؟ يعني أنا أهتم بوطني فقط، يعني الدول الأخرى كل واحد يهتم بوطنه. وابتعدت الأمة وبحثوا عن العزة في غير الإسلام، ومن بحث وابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم. العرب يقول كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير الإسلام أذلنا الله. Donc, la région des Ouïghours est une immense région, jouissant de beaucoup de richesses naturelles. Donc, ils ont du pétrole, ils ont du charbon, ils ont de l'or, ils ont de l'uranium. C'est pour cela que la Chine a toujours essayé de mettre la main sur cette région. Et ils ont réussi en 1949. Donc, depuis 1949, cette région du Turkestan occidental, ou bien ce qu'ils appellent Xinjiang, est reliée et affiliée à la Chine. Avant cela, c'était relié et affilié à l'État musulman, soit le Doula al-Abbasiyya, l'Umayya, etc., jusqu'à même le Doula al-Uthmaniyya. Et avant cela, la Chine n'a jamais pu mettre la main sur cette région. Sauf que, dès que la Oumma affaiblit et la Oumma est entrée en conflit contre eux-mêmes, avec des guerres, avec des frontières géographiques, également nous avons des appels au nationalisme qui est présent dans chaque pays musulman à l'heure actuelle. Chaque pays s'occupe de ses propres problèmes et dit aux autres de s'occuper des leurs. Et donc la nation s'est éloignée de cette unité dont on parlait au début du discours. Omar ibn Khattab dit: nous sommes un peuple qu'Allah a honoré par l'islam. Et si nous cherchons l'honneur dans d'autres choses que cela, Allah nous humiliera. إذن احتلت الصين تركستان الشرقية إقليم الإيغور بعد أن قتلت 1,000,000 من المسلمين. الاحتلال لا يقع عليه بالسلم، دخلوا عليه وقتلوا 1,000,000 مسلم، وهدمت أكثر من 25,000 مسجد. 125,000 مسجد.
الإسلامية وحاولت طمس الهوية المسلمة بتغيير ملابس القوم ومحاربة المصاحف والمساجد والصلاة وغير ذلك. يعني أرادوا أن يصبح سكان المنطقة يعني لا هوية له، لا هوية إسلامية له، بل سيكون يعني من الصينيين. ولكن لا تستطيع أن تجبر أحدا على الكفر. الكفر أمر داخلي، يعني كيف تكره أحدا على الكفر؟ هذا وقع في زمن الصحابة وارتدوا عن دينهم. والآن في السنوات الأخيرة يعني أقاموا ما تسمى بمراكز إعادة التأهيل أو إعادة التعليم للمسلم الإيغور لإخراجهم وسلخهم من هويتهم المسلمة، وذلك بالقهر وبالتعذيب وبإرغامهم على شرب الخمر وبإرغامهم على النساء على خلع الحجاب وبإجبارهم على ترك الصلاة وعدم الدخول في المساجد إلى غير ذلك، والعالم كله يشهد ذلك. Donc la Chine, on a dit, est entrée au Turkestan oriental, le territoire des Ouïghours, en 1949. Et comme vous le savez, donc une occupation ne se fait pas en paix. Donc pour cela, ils ont tué 1 million de musulmans en démolissant plus de 25 000 mosquées, en fermant les écoles islamiques, en essayant d'effacer toute trace d'identité musulmane de cette région, en changeant les vêtements des gens, en interdisant la lecture du Coran, en fermant les mosquées, en interdisant la prière en commun, etc., etc. Tout cela pour changer donc la démographie. Ils ont dit on ne peut plus qu'il y ait des musulmans. Sauf qu'on ne peut pas contraindre une personne à mécroire. On ne peut pas contraindre une personne à mécroire. Même si, en apparence, il te fait croire qu'il ne croit plus, à l'intérieur, il croit encore. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. À l'époque du prophète cela a eu lieu. Les gens de Quraysh ont essayé de contraindre certains Sahaba à mécroire, mais leur cœur est resté plein de foi. Et ces dernières années, les Chinois ont ouvert ce qu'ils appellent des centres de rééducation pour les musulmans des Ouïghours. Ces centres qui contiennent entre 1 million et 3 millions, on ne sait pas combien. Et ils rentrent dans ces centres pour se rééduquer. Qu'est-ce que ça veut dire la rééducation? Ça veut dire ne plus lire le Coran, ne plus prier, ne plus jeûner, bref, ne plus avoir aucun lien avec l'identité musulmane. Certains sont forcés à boire de l'alcool, d'autres sont forcés, par exemple les femmes, à retirer leur voile, abandonner la prière, ne plus mettre un seul pied à la mosquée. Et tout cela devant le monde entier. إذا نتساءل بأسئلة. هذه القضية أين دعاة حقوق الإنسان؟ وأين دعاة حقوق الأقليات؟ وأين دعاة حرية الأديان والمساواة؟ أين العالم الغربي وأين العالم الإسلامي أيضا؟ الآن العالم الغربي يتحرك في هذه القضية أكثر من المسلمين. هذا من العجب. هذا من العجب. فالعالم الغربي يفكر في إنسانية يعني هؤلاء المظلومين، ولكن نحن تربط بيننا وبينهم الدين. هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المفروض أن نكون أسبق من غيرنا. المفروض أن نكون أسبق من غيرنا. فإن العالم الإسلامي مما يصنع بالمسلمين ماشي فقط في الصين، في غزة وفي بورما وفي الصين وفي غير ذلك. قال تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد
الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Donc où sont les défenseurs des droits de l'homme lorsqu'il s'agit des musulmans, des Ouïghours? Où sont les défenseurs des droits des minorités? Où sont les défenseurs de la liberté du culte? Où sont les défenseurs des égalités? Où est le monde occidental et où est le monde musulman? À l'heure actuelle, ceux qui essayent le plus de mettre de la pression sur la Chine par rapport à cela, c'est le monde occidental. On va trouver l'Ittihad européen, l'Europe et les États-Unis. Et le monde musulman est en silence. Alors que l'Europe et les États-Unis regardent ces gens-là comme des humains et dit que c'est inhumain de traiter des gens ainsi. Mais nous, en plus de cela, il y a un lien religieux entre nous et ces gens-là. Ce sont des musulmans. Et comme on l'a dit précédemment, ils sont devenus musulmans avant même le Maghreb. Donc, sabakouna bil iman. Allah Azza wa Jalla nous dit, il ne leur reprochait que d'avoir cru en Allah, le puissant, le digne de louange auquel appartient la royauté des cieux et de la terre. Allah est témoin de toutes choses. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Allah Azza wa Jalla ala kulli shay'in shahid. لا يغيب عنه شيء. وسيحاسب الله تبارك وتعالى يوم القيامة كل إنسان بحسب قدرته وطاقته واستطاعته. من كان يستطيع أن ينصر إخوانه المستضعفين من المسلمين ولو بكلمة، كان يستطيع أن يتلفظ بكلمة ثم تخاذل عن نصرتهم وعاش بشهواته الفردية ولأهله وأولاده. أنا من الناس ما لي المشاكل، عندي عائلتي، عندي أولادي، أهتم بهم. هذه الأنانية. هذا يخالف قول الله تبارك وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة. فمن فضل نفسه وشهواته وأهله وأولاده على نصرة المسلمين سيحاسب يوم القيامة. وبالأخص من كان قادرا على نصرة إخوانه. ومن الناس من لا يحترم قلبه على واقع المسلمين، يعني ينظر إلى التلفازة ولا يتحرك ولا يحترق قلبه، ولم يفكر ولو مرة أن يقوم بالليل بين يدي الله عز وجل ويدعو لإخوانه المظلومين. قال تعالى في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إذا المسلم على الأقل ارفع دعوات إلى الله عز وجل، دعوات خالصة مليئة بالإيمان، وابكي على هذا الواقع، ابكي بخشية الله عز وجل، ولا تستهين بهذه الأمور. قد تدعو الله عز وجل وبسبب دعوتك يفرج الله تبارك وتعالى عن إخواننا. لا تستهين بصلاة وبدعوة وبكتابة. اكتب، من يستطيع أن يكتب. اكتب إلى رئيس البلدية، فيك خايف في نجاح في المنطقة، اكتب لهم حتى يتحرك هؤلاء. إن قال لك لا يستطيع اذهب إلى أعلى، اكتب للوزراء والرئيس، افعل ما تستطيع، ولا تبقى جامدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غيجي واحد الزمان جميع الأمم غيركبوا عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. جميع الآكلين إذا اجتمعوا على تبسيط الطعام. فقال أحد الصحابة: كيف ذلك يا رسول الله؟ ومن قلة نحن يومئذ نفهم من كلامك يا رسول الله أننا سنكون قليلين حينئذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير. شحال
مسلم في العالم؟ 1.5 مليار، ولكن الناس يعاملوننا كعشرة. هذه لا قوة لنا. بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليخلفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. Allah Azza wa Jal nous dit Allah est témoin de toutes choses. Donc Allah Azza wa Jal n'est pas inattentif à ce qui se passe dans le monde. Et il jugera chacun en fonction de ses capacités et de ses possibilités. Donc celui qui pouvait soutenir ses frères musulmans, faibles et opprimés, n'importe où dans le monde, même pas une parole, pas une ligne écrite, et il en était capable. Mais il a préféré les abandonner et vivre pour ses propres plaisirs, pour sa famille et ses enfants. النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو كان عنده أولاد وأهل ولكن كان يفكر في الأمة. Le prophète صلى الله عليه وسلم aussi il avait une famille, des enfants, mais il pensait avant tout à sa communauté alayhi salatu wassalam. Donc celui qui est capable de secourir ses frères et sœurs et qui ne le fait pas, il sera jugé comme un client. Certains parmi nous, malheureusement, leur cœur ne réagit même pas lorsqu'ils voient toute cette injustice. Ils n'ont même pas pensé à invoquer pour les frères et sœurs opprimés à travers le monde. Alors que Allah Azza wa Jal dit qu'il répond à l'invocation de l'opprimé. Il dit dans le hadith divin, par ma puissance et ma majesté, je vais certes te secourir d'ici peu. Donc, invoque. Ça, c'est le minimum que chacun puisse faire. Tu invoques par des invocations sincères, pleines de foi, et pleure face à la réalité des choses. Et ne minimise pas ses actes. Et là, ils vont minimiser. Ils vont dire, comment ça j'invoque, comment ça je prie. Là, tu t'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui possède la solution à toute chose subhanahu wa ta'ala. Pareil, si tu peux écrire. Écris une lettre aux mères de Craie, de nos gens, de Montataire, ou autres. Tu les secours par rapport à ce sujet. Ce n'est pas quelques personnes, c'est plusieurs millions de personnes qui sont opprimées dans des camps de réhabilitation, si on doit appeler cela ainsi. Si tu te dis je ne peux rien faire, tu vises plus haut. Mais tu montres que les musulmans sont concernés par ce sujet. Et donc, invoque Allah Azza wa Jal pendant tes prosternations, montre que tu es préoccupé. Montre que tu considères ces gens-là comme ta famille. Tes frères et sœurs. Ne voyez-vous pas parfois, lorsque une personne est emprisonnée à l'autre bout du monde, ses parents, comment ils sont? Ils voyagent, ils vont voir M. Macron afin qu'il fasse quelque chose pour libérer leur enfant. C'est pareil. Ici, c'est tes frères et tes sœurs qui subissent ce qu'ils subissent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les différentes communautés sont sur le point de se regrouper contre vous, comme se regroupent les gens qui mangent autour d'un plat. Un homme a dit, Ya Rasulallah, c'est sûrement parce que nous serons peu nombreux ce jour-là. Si tous les gens se mettent contre nous, forcément, on sera très peu nombreux. Le prophète, il a dit non. Ce jour-là, vous serez très très nombreux. Mais vous serez comme l'écume du torrent. C'est-à-dire, aucune valeur. Allah va retirer des cœurs de vos ennemis la peur qu'ils avaient de vous. Et il mettra dans vos cœurs al-wahm. C'est ça la cause de notre faiblesse. Une personne a dit, Ya Rasulallah, wa ma al-wahm. Le prophète sallallahu a dit, l'amour d'ici-bas et le fait de détester la mort. Asallallahu ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yasra ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin min al-Iran wa ikhwanana al-mustad'afin fi Burma wa fi kulli makan ala wajhi al-ard. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احقن دماءهم واستر نساءهم واحفظ شيوخهم واطفالهم يا رب العالمين.
اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظ هوياتهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم رد الامه اليك ردا جميلا، اللهم رد الامه اليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم نشكو اليك ضعفنا وضعف المستضعفين وخيانه الخائنين وكيد الكائدين وفجور المتجبرين وظلم الظالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا ارحم الراحمين. اللهم قر اعيننا بنصره الاسلام وعز المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذهب الباس، اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ايها الاخوه الكرام، يوم السبت 4 يناير ان شاء الله عندنا يوم عيد يزورنا ان شاء الله الشيخ يحيى البخاري حفظه الله من شيوخ مكه، وسبق ان زارنا في هذا المسجد جزاه الله خيرا. ومن العصر الى العشاء ان شاء الله يلقي علينا سلسله من المحاضرات حول سيره النبي صلى الله عليه وسلم، فنرجو من جميع بارك فيكم الحضور والاستفاده. Donc le 4 janvier, samedi 4 janvier 2020, nous aurons la visite de Cheikh Yahya al-Bukhari de la Mecque, qui nous a rendu visite à plusieurs reprises ici à la mosquée, Inch'Allah, et il nous donnera des cours de l'Asr jusqu'à l'Aïcha. L'Asr jusqu'à l'Aïcha, autour de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Le 4 janvier, de l'Asr jusqu'à l'Aïcha, soyez présents. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Sallallahu ta'ala an yu'izz al-Islam wal muslimin. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك